السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم عندنا درس في الغرامير صفحة 154 154 لا نيغاسيون اللي هو النفي. نبداو نفهمو الجمل ومن بعد ندوزو نفهمو الدرس. جلال marche sur le trottoir. جلال كيتمشى فوق الرصيف. سليم ne marche pas sur le trottoir. سليم كيتمشاش ne marche pas فوق الرصيف. Un bon conducteur سائق اللي جيد ولا مزيان ne roule jamais à grande vitesse. ما عمرو كيسوق à grande vitesse بسرعة مفرطة. سليم ne brûle plus les feux rouges. لا سليمة ne brûle plus les feux rouges. ما بقاتش كتحرق الضوء الاحمر. كانت كتحرقو ولكن ne brûle plus ما بقاتش كتحرقو. لاحظوا مزيان هادو اللي عندنا en couleur ne pas ne jamais ne plus ne pas ne jamais ne plus. لاحظوا فين كيتوقعوا في الجمله فين كيجيو. شنو شوفوا هنا ne marche pas ne roule jamais ne brûle plus كلهم جاو دايرين بالفعل. كنعرفوا ان لو فيرب هو داك لو نوايون ديال الجمله. يعني لما كانش الفعل ما كتكون الجمله هو الحاجه الضروريه اللي كتكون عندنا في الجمله. نبداو بالسؤال الاول. compare les phrases A et B relève ce qui a changé. قال لك نلاحظوا الجمله واحد واثنان وشنو اللي كيتبدل فيهم او بي عفوا وشنو اللي كيتبدل ما بيناتهم. نبداو. جلال مارش سور لو تروطوار. جلال كيتمشى فوق التروطوار فوق الرصيف. سليم نو مارش با يعني كيتمشاش. شنو هنا كيتمشى هنا العكس. سليم ما كيتمشاش وجلال كيتمشى. يعني شنو زدنا هنا زدنا نو با. مين زدنا نو با شنو ولا الضد ديال الجمله. هنا كانت افيرماتيف كانت ايجابيه كيتمشى. هنا ولات نيجاتيف يعني سلبي ما كيتمشاش. مفهوم يعني العكس. وشنو يعني بدل المعنى هادي على هادي انه زدنا نو با وناجوتي ne pas. مفهوم كاين واحد لاكسون ناجوتي ne pas. B entoure dans la phrase B les mots utilisés pour dire que le fait ne s'est pas déroulé. من la phrase B هاد la phrase هادي شنو هما يعني لي مو الكلمات اللي استخدمناهم باش بانونا ان داك الحدث ما تمش. داك الحدث ما تمش. هنايا شنو لحيدنا هاد نو با شنو غتولي سليم مارش سور لو تروطوار. مفهوم سليم تمشى فوق الرصيف ولكن زدنا نو با. يعني شنو الكلمات اللي وراتنا ان هذا الحدث ما تمش هما نو با. مفهوم يعني كان سليم مارش سور لو تروطوار ولكن زدنا نو با ما كيتمشاش فوق الرصيف. مفهوم. Quels sont les mots utilisés pour indiquer la négation dans les autres phrases. في les autres phrases شنو هما الكلمات اللي استعملنا باش نفيو داك الحدث. Un bon conducteur ne roule jamais à grande vitesse. Un bon conducteur سائق جيد ne roule jamais ما كيسوقش ابدا بسرعه مفرطه. اذا شنو هو اللي نفات لينا هاد الفعل هاد غول شنو هو اللي نفى لينا هو نو جامي ما عمرو يعني نو جامي ما عمرو كيسوق بسرعه فرطه. سليمه نو برول بلو يعني ما كتحركش لي فوغوج. شكون قال لنا بلا سليمه واش كتحرك ولا ما كتحركش لي فوغوج هو نو بلو نو برول
بلو. مفهوم؟ يعني مبقاتش كتحرك. اذا شنو هما عندنا؟ نجبدهم هما ne pas, ne jamais et ne plus. إذا ندوزو السؤال الرابع. Quelle est la place du mot exprimant la négation dans ces phrases؟ هاد اللي كيعبرونا على النفي، هاد الكلمات اللي كيعبرونا على النفي فين التموقع ديالهم في الجمل؟ شنو قلت لكم؟ كاين التموقع ديالهم في الجمل كي encadre un verbe ولا le verbe. il encadre le verbe كيجيو ما بين الفيرب. il encadre le verbe يعني كيجيو ما بين الفيرب قبل الفيرب وبعدو. ne jamais, ne plus, ne pas. ندوزو دابا je m'entraîne. قبل je m'entraîne لحقاش je m'entraîne مرتبطه بالصفحه اللي من وراها نشرحوا je retiens une phrase est جمله هي à la forme affirmative quand il permet d'affirmer un fait. في la forme affirmative هي كتكون كتاكد لينا واحد الفعل، يعني بوي كنقولوا واش كيسوق مزيان. وي il conduit bien. وي il conduit bien يعني كيسوق مزيان. à la forme négative quand il nie un fait كيكذب واحد الفعل، هذا هو لا فورم نيجاتيف. واش كيسوق مزيان؟ نو il ne conduit pas bien ما كيسوقش مزيان. il ne conduit pas bien. شنو زدناها باش ولات في لا فورم نيجاتيف؟ زدناها نو با، يعني il conduit bien هذه فورم افيرماتيف، زدناها نو با ولات فورم نيجاتيف نفي كتكذب واحد الحدث. مفهوم؟ واحد الفعل. Une phrase affirmative se met à la forme négative à l'aide des mots. إلا بغينا نردو phrase affirmative نردوها phrase négative كنستعنوا بهاد الكلمات هما ne pas, ne plus, ne jamais, ne rien, ne personne, etc. Clair? Les marques de la négation encadrent le verbe dans le temps simple. قلنا هاد les marques de la négation كيجيو كيكادريو لينا في لو فيرب في لو طون سامبل. اكزامبل je ne bloque pas la circulation، ما كنبلوكيش لا سيركيلاسيون. الا قلت لك انا واش كتبلوكي لا سيركيلاسيون، الا كنتي كتبلوكي وي جو بلوك لا سيركيلاسيون، ولكن في لا فورم في لا نيغاسيون كتنفي داك لو في. اشنو كتقول؟ je ne bloque pas la circulation، ما كنبلوكيش لا سيركيلاسيون. مفهوم؟ encadre l'auxiliaire dans les temps composés. وفي les temps composés بحال passé composé ما كيكادريش لينا الفيرب، كيكادري لينا l'auxiliaire، اما l'auxiliaire être ولا l'auxiliaire avoir. par exemple je n'ai pas traversé courant. oui le verbe هو traverser وهذا هو l'auxiliaire. شنو لا نيغاسيون فين جات كتكادري l'auxiliaire. مفهوم؟ كتكادري لنا l'auxiliaire. se place devant le verbe à l'infinitif et à l'imparfait. هذه ما قلتهاش لكم ان لا نيغاسيون ملي كيكون لو فيرب في الانفينيتيف كتجي قبل منه، ملي كيكون في الامبيراتيف كتجي قبل منه. بحال هنايا ne pas se faufiler entre les voitures، يعني ما كيلعبش entre les voitures بين السيارات. هنايا هاد الفيرب هذا اللي كتشوفوا انفينيتيف فين جات لا نيغاسيون جات قبل من لو فيرب، لحقاش ما مصرفش. ملي كيكون ما مصرفش كتجي قبل منه. مفهوم؟ ندوزو دابا جو مونطرين. قبل ما ندوز جو مونطرين نعاود نشرح لكم هادو. هنا سليم نو مارش با سور لو تروطوار. سليم دابا في هاد اللحظه اللي كنهضروا فيها نو مارش با سور لو تروطوار، ولكن واش من بعد ما غاديش يتمشى فوق الرصيف ولا قبل ما كانش كيتمشى فوق الرصيف حنا ما عارفينش. يعني نو با كنهضروا فيها على داك الحدث اللي كيوقع داك الساعه. Un bon conducteur ne roule jamais à grande vitesse.
الكونديكتور اللي كيكون السائق اللي كيكون مزيان نغول جامي ما عمره، يعني ما عمره لا دابا لا من بعد لا قبل ما عمره كيمشي بواحد السرعه كبيره. مفهوم؟ يعني هاد نو جامي كتنفي الحدث دابا ومن بعد وقبل. ne plus سليمة ne brûle plus le feu rouge، ما بقاتش كتحرق لي فو روج. ولكن واش حال سليمة كانت كتحرق لي فو روج قبل؟ بوتيتر وي، يمكن وي، يعني هنا ولكن من دابا الفوق ما تبقاش تحرق الضوء الاحمر. هذا هو الفرق بيناتهم ثلاثه. ندوزو جو مونطرين. كلاس لي فراز سويفونت دون لو طابلو باج سويفونت. عندنا واحد الطابلو هنا، هاد لي فراز هادو. عندي هاد لو طابلو شنو فيه فراز افيرماتيف فراز نيجاتيف. غنقراو هاد لي فراز ونعرفوا شكون هي لي افيرماتيف وشكون هي لي نيجاتيف ونعاودو نكتبوهم في هاد الجدول باش نسهلوا علينا المهمه. ان كل جمله قريناها نكتبوا وحدها واش افيرماتيف ولا نيجاتيف باش من نجيو نديروهم في الجدول نلقاو راسنا خادمين. الوغ لو جاندارم دريس لو بروسيس فيربال. جاندار كيعطي ولا كيكتب لو بروسيس فيربال، يعني البروسي فيربال يعني شفهيه. اذا لو جاندارم واش هنا كاينه النيغاسيون، كاينه هاد نو با نو بلو نو جامي، لا هاد الجمله كاينه في لا فورم افيرماتيف، يعني نكتب وحده باش نعقلو افيرماتيف. لو كود دو لا روت ني با توجور ريسبكتي، القانون السير ما كيتحترمش ديما. شنو عندنا هنايا؟ لو كود دو لا روت ني با، واش كاين لا نيغاسيون؟ وي هي نو با، الوغ هادي فورم نيجاتيف. ne jamais changer de direction sont utilisés. علاش درنا هاد ne jamais في الاول قبل ما دارش الفيرب؟ لحقاش هنا عندنا الفيرب في l'infinitif. ne jamais changer de direction sont utilisés le client entend. alors شنو عندنا؟ ne jamais هذه فورم نيجاتيف. le port de la ceinture ارتداء la ceinture حزام السلامه la ceinture de sécurité est obligatoire. واش هنا كاينه لا نيغاسيون؟ non. alors هذه c'est une phrase affirmative. alors ندوزو الجمله المواليه. les piétons ne sont pas à l'abri des accidents. شنو عندنا هنايا؟ ne pas، alors forme négative. il ne faut pas jamais se précipiter en traversant la chaussée. شنو عندنا هنايا؟ ne jamais. alors انا علاش ما كنشرحش لكم الجمل دابا؟ لحقاش كنوريكم ان ماشي ضروري تفهموا الجمله، حيت هذه هي المشكل ديال بزاف في الفرنسيه. ولكن المهم انكم تعرفوا داك لي مو كلي. لي مو كلي يعني شنو انت استفدتي في داك الدرس. استفدتي ان هاد نو جامي هي كتعبر ان الجمله خاصها تكون في النيجاتيف. الوغ هذه سي اون فراز نيجاتيف على فورم نيجاتيف. il faut présenter les papiers، خاصك تقدم الوراق ديالك دو لا فواتور، الوراق ديال السياره ديالك لاجون. واش كاين هنا لا نيغاسيون؟ نو. الوغ افيرماتيف. اذا نمشيو للجدول غنكتبوا الجمل اللي لقيناهم هنايا افيرماتيف. لقينا هذه هذه دي اي جي. انا ما نعرفش نكتبهم، غنكتب لكم غير لا فراز لا فراز دي اي لا فراز جي. نتوما خاصكم تعاودوا تكتبوا الجمل. لا فراز نيجاتيف شنو لقينا بي، لقينا B, C, E et F. alors B, C, E, F. نتوما تعاودوا تكتبوهم. ها هما عاطينكم هنا 3، يعني تكتبوا هنا 3 وتكتبوا هنا 4 ديال الجمل. هنا في هذا التمرين ما ديوش على هذا ديجا، هذا كان مخرج ولكن هادشي خاطئ. اذا كومبليت لي فراز افيك لي مون دو نيغاسيون كي كونفي. هنا غنعرفوا واش فهمتوا ولا ما فهمتوش. داكشي اللي كنت كنقول بلا ne pas ne plus ne jamais ne pas. يلا il faut doubler quand la ligne est continue. ما يمكن ليناش ندوبلو ملي كيكون الخط متصل. واش ما يمكنش لينا غير دابا، ولا ما يمكنش ديما، ولا ما يمكنش غير من دابا الفوق؟ لا ما يمكنش ديما، ما يمكنش لينا ندوبلو
من كيكون الخط متصل اذا غنديرو il ne faut jamais يعني دائما ابدا jamais ما يمكنلكش ابدا انك تدوبل من كيكون الخط متصل. il a compris il commettra la même faute. فهم وما يعاودش الخطأ المرة أخرى. إذن شنو ما يعاودش الخطأ؟ إذن il ne commettra plus. من هنا الفوق ما يعاودش داك الخطأ. Le motocycliste met son casque sur sa tête pour le protéger. خاصو يدير الكاسك ديالو pour le protéger. Elle n'a pas ما دايرش في هاد اللحظه ما دايرش الكاسك ديالو باش يحميه. فوالا فو بابيي هادو هما وراقك. نو كومونسي اذا ما تعاودش ما عمرك تعاود. نو كومونسي جامي ما عمرك تعاود. هادو هما وراقك ولكن ما تعاودش ما عمرك تعاود ابدا. ندوزو ل او هادي راهم صعيبه. ان با علاش درنا هنايا اكسون لحقاش عندنا لوكسيليا فويال عفوا عندنا فويال ا. elle n'aime pas ce qui gêne la circulation. Cette produit 3 phrases pour exprimer avec ne rien, ne jamais, ne plus. خاصنا نكتبو des phrases. Alors نبداو ب ne rien. Par exemple je n'ai rien fait. Je n'ai rien fait de mal. Je n'ai rien fait de mal. شي حاجة خايبة. Avec ne jamais. Ne jamais نديرو il ne faut pas ولا il ne faut jamais dépasser la vitesse autorisée. Il ne faut jamais dépasser la vitesse autorisée. ما يمكنلناش ابدا اننا نتجاوزوا السرعه المسموح بها. ne plus. il ne faut plus recommencer cette faute. Alors, je m'évalue. Réponds négativement aux questions suivantes. هادو واحد الأسئلة وحنايا غادي نجاوبوا عليها بالنفي. Est-ce qu'il traverse convenablement la chaussée? Non. شنو غنديرو؟ Non. Il ne traverse pas convenablement la chaussée. شنو غنديرو؟ alors ولا نديرو je traverse pas convenablement la chaussée. Deux autres. As-tu reçu ton permis de conduire? Non. Je ne reçois pas mon permis de conduire. As-tu trouvé quelqu'un pour t'apprendre à conduire? واش لقيت شي واحد اللي يعلمك السوقان؟ نديرو non. Je n'ai trouvé personne.
Je ne trouvais personne. Produis une phrase pour exprimer la négation avec ne plus. نصايبو واحد الجملة ne plus هي je ne recommencerai ولا je ne commencerai plus cette faute. إذا انتهينا أصدقائي إلى الدرس المقبل إن شاء الله. وما تنساوش تشتركوا في القناة.